स्वयंसेवी संगठनों ने कवाखाली के पर्यावरण अनुकूल पटाखों के नाम पर प्रतिबंधित पटाखे बेचने का लगाया आरोप। विद्या भारती पूर्व क्षेत्र एवं शिक्षा विकास समिति ओडिशा प्रांत के पदाधिकारियों ने ओडिशा के नए नियुक्त राज्यपाल से रघुवीर दास से राजभवन में की औपचारिक मुलाकात। बोनस की मांग में चाय बागान श्रमिकों ने सिलीगुड़ी के बागडोगरा पानीघाटा राज्य राजमार्ग को किया अवरुद्ध। राजगंज के साहूडांगी गंडार मोड़ राजकीय सड़क पर बलराम इलाके में दो वाहनों की आमने सामने की टक्कर। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं SK लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के कवाखाली में पर्यावरण अनुकूल पटाखों के नाम पर प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पटाखा खरीदने के बाद वैध कागजात नहीं दिए जा रहे हैं। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन में शहर के कई स्वयंसेवी संगठनों ने ऐसे ही आरोप लगाए हैं। संगठनों ने पटाखों के पैकेट या बॉक्स पर QR कोड को स्कैन करके पर्यावरण अनुकूल पटाखों और प्रतिबंधित पटाखों को पहचानने की विधि पर प्रकाश डाला। दीप नारायण तालुकदार ने कहा, सिलीगुड़ी में सरकारी आदेशों की अवहेलना हो रही है। আপনারা শুনলেন যে এই মুহূর্তে শহর শিলিগুড়িতে কাওয়াখালীতে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বৃহত্তর বাজি বাজার বিগত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলছে। সেখানে 50টি স্টল আছে এবং আমরা দায়িত্ব নিয়ে এটা বলছি যে 50টা স্টলে এই মুহূর্তে গেলেই আপনারা নিষিদ্ধ বাজি পাবেন এবং তার জন্য আপনাদের কোনো রকম কোনো লুকো ছাপা কিচ্ছু করতে হবে না এবং 90% বাজি এই 50টা স্টলে নিষিদ্ধ। এটা দায়িত্ব নিয়ে আমরা বলছি এবং সংবাদ মাধ্যমে কিছুদিন ধরে আমরা দেখছি যে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অদ্ভুত একটা ধারণা তৈরি করার চেষ্টা করছে শহরে যে নিষিদ্ধ বাজি খুব লুকিয়ে চুরিয়ে বিক্রি হচ্ছে পানের দোকানে, পাড়ার দোকানে। এটা একদম ভুল তথ্য। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় যেই বাজি বাজার চলছে সেই বাজি বাজারে 90% বাজি বেআইনি বাজি বিক্রি হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল সবার অর্ডারকে শিলিগুড়িতে ভায়োলেট করা হচ্ছে। विद्या भारती पूर्व क्षेत्र एवं शिक्षा विकास समिति ओडिशा प्रांत के पदाधिकारियों के ओडिशा के नए नियुक्त राज्यपाल रघुवीर दास जी से राजभवन में औपचारिक मुलाकात की। राजभवन में जाकर उनको टोली द्वारा स्वागत अभिवादन किया गया। मुलाकात के समय सभी का परिचय एवं संगठन का परिचयात्मक जानकारी, वर्तमान स्थिति एवं विशेषकर ओडिशा प्रांत में जो कार्य विद्या भारती द्वारा संचालन हो रहा है उस पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान विद्या भारती पूर्व क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत महाराणा के साथ अन्य कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पूजा बोनस ना देने का वही पुराना तरीका सिलीगुड़ी के बागडोगरा के तिरहाना चाय बागान अथॉरिटी ने भी अपनाया। दिवाली के पहले बोनस भुगतान का वादा करने के बावजूद बोनस का भुगतान नहीं किया गया और रातों रात मालिक पक्ष लापता हो गए। इधर बोनस की मांग को लेकर कल चाय बागान श्रमिकों ने चाय बागान बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। INTTUC द्वारा समर्थित तिरहाना चाय बागान के श्रमिकों ने आज बागडोगरा पानीघाटा राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि बागडोगरा थाने के पुलिस के आश्वासन के बाद श्रमिकों ने सड़क जाम हटाया। रोड ब्लॉक करने के लिए हम लोग को मजबूर किया गया। आज देखिए हम लोग का तिरहाना जबड़ा में श्रमिक के इतना ज़्यादा है। अब दुर्गा पूजा में इस तरह से उन लोग को समझा बुझा कर हम लोग रखा था, लेकिन काली पूजा में भी जो 9 तारीख को 18% बोनस देने का बात था, वो 18% बोनस नहीं दे के रात को मैनेजर बागान छोड़ के भाग गया। अब बागान छोड़ के भागने के बाद में हम लोग का कोई अवसर नहीं होता है कि हम लोग मजदूरों को क्या पेश करेंगे। उसको 18% बोनस देना था, उसका पेमेंट देना था। आज उसको नहीं दे के मैनेजर बागान बंद करके भाग गया, इसलिए हम लोग को रोड ब्लॉक में उतर गए हैं। अभी हम लोग चाहते हैं कि मालिक आके, मैनेजर आके बागान को जल्द से जल्द खोले और हम लोग का जो पावना धोना है उसको जल्द से जल्द दे। हम लोग यही चाहते हैं। शांति भावना से हम लोग उतना दिन चल रहे थे, अभी हम लोग को मजबूर किया गया। आज हम मजबूर हैं, इसलिए हम लोग को रास्ता में उतरना पड़ा। আমাদেরকে এই পরিস্থিতি আসছে কি কালকে পর্যন্ত আমরা তো বোনাসের জন্য আমরা ছিলাম PF গ্র্যাজুয়েটি, আমাদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল। কিন্তু এইভাবে যে মালিক আমাদেরকে ছাড়ে চলে যাবে, মালিক তো চলে গেছে,
তারপরে এইদিকে আপনার যেটা হয়েছে রাত্রিবেলা কাজ হয়েছে, কাজ হওয়ার পরে রাত্রিবেলা ম্যানেজার যে 3টা স্টাফ ছিল ওরা রাত্রিবেলা চোরের মতন পালাই চলে গেছে এখান থেকে। তারপরে মালিক তো গিয়েছে তারপরে কালকে মালিক লকআউটের জন্য লেটার পাঠাইছে। আমরা কি অন্যায় করছি, বাগানটাকে লকআউট করে দিয়েছে। আমরা তো অন্যায় করি নাই, না আমরা তো লকআউটের জন্যই করি নাই। উনি লেটার দিয়েছে লকআউটের জন্য। কেন দিয়েছে? আমরা তো চাপাতি ছাড়ার কথা ছিল, আমরা তো চাপাতিও ছাড়িয়ে দিলাম। ভাই তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও, হ্যাঁ আমাদের যেটা দেওনা পাওনা আছে আমারটা দিয়ে दाओ। राजगंज के साहूडांगी गंडार मोड़ राजकीय सड़क पर बलराम इलाके में 2 मालवाहकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में एक मालवाहक लॉरी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं घटना के बाद दूसरा वाहन मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक नशे में होने के कारण यह हादसा हुआ। लोगों ने इलाके में स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। इसी बीच खबर पाकर आमबाड़ी चौकी की पुलिस और कैनल मोड़ ट्रैफिक चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। আমরা দেখতে পারলাম একটা গাড়ি হাওড়িং হয়ে গন্ডা মধ্যে যাচ্ছে আর ওদিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। ইনকেস আমরা শব্দ পাই দেখলাম একটা মুখামুখি ধাক্কা লাগিয়েছে, আবার ওই আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে আসি, ওই গাড়িটা ভাগিয়ে চলে যায়, একটু আহত হয়নি। তা আমাদের এখানে ইমিডিয়েট একটা বাম্পার দরকার। সামনে আমাদের প্রাইমারি স্কুল আছে, 200 বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে পড়ে। বাম্পারটা হলে আমাদের গার্জিয়ানের পক্ষে খুব সুবিধা হয়। মাঝে মধ্যে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে, মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। এইটা টার্নিং, বিশাল টার্নিং। সামনে বাজার আছে বা কাছে প্রাইমারি স্কুল আছে, আমাদের এখানে ইমিডিয়েট একটা বাম্পার দরকার। গাড়িটার অবস্থা কেমন দেখলেন? গাড়িটা তো পুরো মানে এই গাড়িটা পুরো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ড্রাইভারে কিছু হয়েছে? ড্রাইভার তো পুরো আমার নেশায় আছে, ও ট্যাবলেট হোক বা দারু হোক পুরো নেশা খায় আছে কিন্তু ড্রাইভার। এমনি কোনো কেউ আহত হয়নি? না, এমনি কেউ আহত হয়নি। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने छठ घाटों का लिया जायजा। काली पूजा अभी शुरू नहीं हुई, इसी बीच सिलीगुड़ी में छठ पूजा की तैयारी में प्रशासन के आला अधिकारी जोर शोर से जुट चुके हैं। आगामी छठ पूजा को अच्छे से संपन्न कराने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 5 के रामघाट का नगर निगम अधिकारियों ने दौरा किया, जिसमें मुख्य रूप से खुद मेयर गौतम देव शामिल थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने अलीपुरद्वार जिले के बारोबिसा न्यू टाउन एथलेटिक क्लब की काली पूजा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री के अलावा मदारीहाट विधायक मनोज तिग्गा, कुमार ग्राम के विधायक मनोज कुमार ओराव समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दिन निशित प्रामाणिक ने फीता काटकर पूजा मंडप का उद्घाटन किया। फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने मंच पर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मालूम हो कि बारोबिसा के न्यू टाउन एथलेटिक क्लब इस वर्ष अपने 40वें साल का पूजा का आयोजन कर रहा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ वो फील नहीं आ रहा। वेट, स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट्स, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी शहर के फूलबाड़ी महानंदा बैरज क्षेत्र में परित्यक्त पाइप में एक विशाल अजगर सांप स्थानीय लोगों के नजरों में आया। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उस वक्त अजगर खुद को बचाने के लिए पाइप के अंदर छिप गया। इसके बाद सांप प्रेमी और स्वयंसेवी संगठन नेचर फॉर केयर के सदस्य शंकर दास को सूचित किया गया और उन्होंने आकर सांप को बचाया। बरामद सांप की लंबाई करीब 6.5 फीट है। कर्मचारियों ने कहा कि बैकुंठपुर वन विभाग के निर्देशानुसार सांप को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। नेचर सदस्य एनजीओ फरेस्टेर हुए रेस्किউ করি যে কোনো ওয়াইল্ড অ্যানিমাল বাড়িতে ঢুকলে জঙ্গল থেকে আমরা রেস্কিউ করি না বাড়িতে বা বসতি এরিয়াতে ঢুকলে তখন আমরা তাকে গিয়ে রেস্কিউ করি। আজকে কি রেস্কিউ করলেন? আজকে বার্মিজ পাইথন রেস্কিউ করলাম। কত বড় সাইজের? এটা 6 ফিটের উপরেই হবে। কোথায় ছিল এটা? এটা এই ব্যারেজের পাইপে ঢুকেছিল। তো এখান থেকে আমাকে একজন রিপোর্টার ফোন করেন, ওনার কথা শুনে আমি আসি, এসে রেস্কিউ করে নিই। কি সাপটা সুস্থ রয়েছে? সাপটা সুস্থ রয়েছে। সচরাচর এই সাপ কি এলাকায় দেখা যায়? এই এলাকায় এটা কমন। এই এলাকায় বার্মিজ পাইথন কমন। এই সাপ যে 6 ফিটের আজকে উদ্ধার করলেন, এটা কত বড় সাইজের হতে পারে? আমি লাস্ট 22 ফিটের ধরছি। ডনবস্কো স্কুল এখানে এক কবরস্থান থেকে, প্রাইভেট কবরস্থান ছিল। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी में 65 वर्ष के बुजुर्ग और 19 साल की युवती की लटकती लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पड़ोसी की 19 वर्षीय युवती से 65 वर्षीय व्यक्ति का प्रेम प्रसंग मामला सामने आया है। इस समाज में न स्वीकार किया गया, परिवार ने भी स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आखिरकार दोनों ने आत्महत्या करने का रास्ता चुना। धूपगुड़ी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई और दोनों को शवों को बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस घटना की जांच में जुट गई। কয়দিন আগে? তারা কি পালিয়ে গেছে? না, তোমার বাড়িতে গেছে? আমাদের বাড়ি না, মানে মেয়েটা আমাদের বাড়িতে গেছিল। তারপরে মেয়েটাকে আমাদের বাড়িতে মেয়ের বাড়ির লোকজন, মেয়ের মা ভাই মিলে এবার নিয়ে আসে। মেয়ের বাড়ি কোথায়? মেয়ের বাড়ি তো এখানে হসপিটাল গেটে, এই যে শনিবার। আর আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি তো কলেজপাড়ায়। কলেজপাড়ায়। তারপর কি হলো? তারপরে তো ওই যে কয়েকদিন থেকে নিখোঁজ, খোঁজাখুঁজি হচ্ছে, মানে পাওয়া গেল না। আর আজকে রাত্রে হঠাৎ করে কোথায় পাওয়া গেল? বাড়িতে, আমাদের বাড়িতে। বাড়িতে মানে ঘরেই? না, ঘরের এইদিকে সাইডে, রাস্তার সামনে। হ্যাঁ, কি অবস্থা দেখলেন?
দুজনে গলায় ধরে গেছি। গাছে না ঘরে? সুপারি গাছ ছিল দুইটা, এরকম একটা বাঁশ লাগায় দুজনেই আত্মহত্যা করছে। হচ্ছে কি ওই যে ঠাকুরদার সাথে হচ্ছে কীর্তন টীর্তন করতো, আর আমাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করতো, খাওয়া দাওয়া করতো। আমরা তো এরকম হবে যে বুঝতে পারি নাই না। ঠাকুরদাকে নিজের ঠাকুরদা? নিজের না, না এমনি বাড়ি। হ্যাঁ, 3 দিন আগে ওই ঠাকুরদার বাড়িতে গেছি। আমি তো মানুষের বাড়িতে, ডাক্তারের বাড়িতে, মানুষের বাড়িতে কাজ করি না। তারপর আপনারা নিয়ে আসেন বাড়িতে, শুনেননি? সেই দিন নিয়ে আসি। ঘটনাটা একটু বলেন। কি বলেন ঘটনাটা? ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের ওখানে গান হয়েছে, 60-এর বেশি হরি গান দিছে পাশের বাড়ি। আমি বললাম আমার মেয়েকে মাবো ভাত খান। ও বললো কি ঠিক আছে মাবো, তুই সে কি কয় মা ভাত খান তুই বাড়ি মামা ডেকাল ফোন করিয়া মামার ওটে যা। তা মোসম কিসের জন্য কয় কি যে মামা কল যে ওটা যায় কি কাজ আছে করে দিয়ে চলে এসেছিল, ভাত খাবে না ডাক্তার। কি হয়েছে একটা মর্মাহত খবর আপনার ওয়ার্ডে? মেয়েটা আমার ওয়ার্ডে, যেই লোক যে ছিল বয়স্ক লোক, তার বাড়ি 1 নম্বর ওয়ার্ড চাকলাতে। তো ঘটনা হলো সকালবেলায় আমি শুনতে পারলাম যে তাদের ঝুলন্ত দুটো বডি পাওয়া গেছে। তো পুলিশ নিয়ে গেছে। কি ঘটনা এটা অজানা। কি কারণে একটা এত কম বয়সের মেয়ে এবং এত একটা বয়স্ক, মানে 60-এর ঊর্ধ্বে প্রায় 70-এর কাছাকাছি লোকে, তার ছেলে মেয়ে রয়েছে? যে বৃদ্ধের কথা বলছেন, বৃদ্ধ যে আছে তার 6 ছেলে 1 মেয়ে। হ্যাঁ, তো 6 ছেলে 1 মেয়ে। তার স্ত্রী বহুদিন আগে তার ছেলেরাই তাকে মার্ডার করে, এটা শোনা। তারপরের থেকে সেই এক ছেলে জেলেই ছিল। তো এই হচ্ছে তাদের পারিবারিক জানা। এবার চিল্লাইছে, আমরা তো ওই লাশ মাথায় শুয়ে থাকি, ওইদিকে শুয়ে থাকি একদম শেষ মাথায়। ফট করে যে ভাইটা আর একটা ভাই আছে, ওরা চিল্লানো শুনছে, মা করে একটা চিল্লানো দিছে কিংবা বাবা করে চিল্লানো দিছে। শোনার পরে এরা দৌড়ায় আসছে, বাড়ির থেকে এসে দেখে যে এরকম পড়ে আছে। এবার একবারে এবার ঝুলে আছে সোজা স্ট্রেট একদম, দুইজনেই ঝুলে আছে একভাবে এইভাবে সেম ঝুলে আছে বাঁশের মধ্যে। দাদা উনারে যে ধুতি পাঞ্জাবি উনি যেভাবে পইরা ছিল, যেগুলো ড্রেস, ওইভাবে ওগুলো জিনিস দিয়ে ফাঁসি হয়েছে। দুইজনে একসাথেই ঝুলেছিল। আমি উনার মেজো ছেলে। উনার 6 ছেলে 1 বোন। যে মেয়েটার সঙ্গে আত্মহত্যা করেছে, মেয়েটা কি আশেপাশের বাড়ি? আশেপাশে বলতে এই যে এখানে বাড়ি, এই যে 8 নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি। মানে এর আগে কি আপনারা জানতেন যে ওনাদের মধ্যে সম্পর্ক আছে? সম্পর্কটা তো আমরা জানতাম না, যেটা সত্য কথা, যেটা সম্পর্ক আমরা জানতাম না। যে নাতি নাতনি ওদের ওদিকে কীর্তন করে, এই যে কার্তিক মাস পালতেছে, ওদের ওদিকে যায়, ভোরবেলা 4টার দিকে যায়, ওদিকে কীর্তন টীর্তন সব ওদের ওদিকেই সব জানে। আমরা এইসবের কিছু জানি না। আমি তখন জানতে পারলাম 4:30 বাজে, তখন জানতে পারলাম যে এইরকম ঘটনা। হ্যাঁ, ঘটেছে বলতে কি, লোকটা তো বয়স্ক লোক, মেয়েটা তো কম বয়সী মেয়ে। কয়েকদিন আগেও মেয়েটাকে এখানে নিয়ে আসার পরে তারপরে মেয়ের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। খবর দেওয়ার পরে মেয়ের মা এসে মেয়েটাকে নিয়ে গেছে। নিয়ে যাওয়ার পরে মেয়ে বাড়িতে ছিল, তারপরে হচ্ছে যে লোকটা তো বাড়িতে ছিল না। লোকটা এখন কই গেছে, কালকে রাত্রিবেলা আইসা দুইজনে এখানে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা গেছে। কত বয়স লোকটা? তো কত 70 আপ হবে, 70 আপ হবে। আর মেয়ে হচ্ছে 18+। তাহলে এই বয়সী মেয়ের সাথে তো ওই রকম বয়স্ক লোকের মানে যত সম্পর্ক থাক, বিয়ে দেওয়া তো সম্ভব না। সেই জন্য যে আমরা চাইছি যে হ্যাঁ, পরিবার মেনে নেয়নি। হ্যাঁ, দুই পক্ষের পরিবারে মেনে নেয়নি। আমাদের পাশে কি আমাদের ভাস্তি লাগে, ঠিক আছে, আমাদের পাড়ার প্রতিবেশী ভাস্তি লাগে। এইবার ঘটনা হচ্ছে খুব কম বয়সের ভাস্তিটা, বুঝে না সেরকম, ঠিক আছে। এখন এই তোমার কলেজ পাড়া 1 নম্বর ওয়ার্ডের একটা বয়স্ক করে একটা বুড়া যাকে বলে, তার নাম কি? হ্যাঁ, অতুল রায়। তার সাথে কোনো তুলনা হয় না। তার সাথে আমরা শুনি আর কি, আমরা তো চোখে দেখি না, শুনি। তিনি এখানে যাতায়াত করছে? হ্যাঁ, আসতো যাইতো, আমরা কথা বলতাম, তো জানতাম না কোনো কিছু। দাদু সম্পত্তি এই ব্যাপার, বাচ্চার সাথে এমনি হয়তো নাতি কুতি যেরকম খেলে ওরকমই থাকে সবসময়। এখন হঠাৎ করে 3-4 দিন আগে শুনি বলে নাই। কি কোথায় নাই বলে, এর সাথে নাই। এখন ওর সাথে গেছে না কোথায় গেছে, বাড়ির লোক তো জানে না কিছু, নাই 4-5 দিন। এবার আজকে ভোরবেলা আবার সমুদ্রে এসে ডাকলো, রুগু এই কেস। তখন বাজে মোটামুটি 4:30 হবে,
হট করে উঠলাম, কি হয়েছে এই ব্যাপার, দুজনে বলে সুইসাইড করছে। কোথায়? ওর বাড়িতে কখন গেল আমরা কি জানি না, চল যাই। ফটাফট চলে গেলাম আমরা 4:30টার সময়। 4:30টার সময় যাই দেখি, আমি যখন গেলাম ওই বয়স্ক লোকটা অতুল রায় তাকে নামাইছে, গাড়িতে উঠাইছে, ঠিক আছে, পুলিশ ছিল। আর বুলটি ছেলেটা যে আমার বাস্তি, তাকে ওরা নিচে ছিল, তো তারপরে উঠাইল। আমি যাওয়ার পর দেখলাম। মেয়েটার নাম বুলটি? হ্যাঁ। বয়স কত? বয়স মোটামুটি 19। নিয়ে আসার পরে থানায় নিয়ে আসলো, থানার থেকে আমরা এখানে আসলাম, বাড়িতে আসলাম। বাড়িতে এসে বাড়ির লোককে বললাম, কারণ বাড়ির লোক এখন কি স্টেপ নিচ্ছে সেটা তো জানি না। এটা কি প্রেমের ঘটনা? এটা প্রেম কি বলবার, এখন তো বোঝা যাচ্ছে প্রেমই, কিন্তু এটার সাথে প্রেম সম্পর্ক হয় না। একটা ইয়াং ছেলের সাথে একটা প্রেমের সম্পর্ক হয়, বুড়ার साथ तो प्रेमी संपर्क है ना। काली पूजा के इस समय सिलीगुड़ी बाजार में गेंदा या साई पत्री फूलों की मांग रहती है। आमतौर पर दिवाली के दौरान नेपाली और मारवाड़ी समुदाय के लोग पूरे घर को गेंदा या साई पत्री के फूलों से सजाते हैं। हालांकि इस बार फूल बाजार की सूरत अलग है। इस बार दुकानदार गेंदा फूल लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई ग्राहक नजर नहीं आ रहा। कई लोगों ने काफी पैसे निवेश किया है और बाहर से फूल लेकर बाजारों में ग्राहकों के इंतजार में बैठे हैं। दुकानदार आज और कल का इंतजार कर रहे हैं, कहीं उनके दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ होगी। अच्छा, কেন এরকম মনে হচ্ছে লস? আরে এবারে মাল বেশি আসছে। আচ্ছা, কিনলেন দীপাবলি কালী পুজো উপলক্ষে, এটাকে তো সাইপত্রী ফুলও বলা হয়, তো এবারের কেমন দাম রয়েছে এই ফুলের মালার? না, আমার মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। আচ্ছা, 20 পিসের একটা ওরা আমাকে লাঠি দিল, সেটার দাম 200 টাকা। ঠিকই আছে। কি নাম আপনার? আমি ডক্টর সুবীর ভৌমিক। দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব এবং ফুল দিয়ে পুরো বাড়িকে সকলে সাজিয়ে তোলে, এবং এই গেন্দা ফুলকে সাইপত্রী ফুলও বলা হয় নেপালি ভাষায়। কেমন এবছরে বেচা কেনা রয়েছে? আচ্ছা, আচ্ছা, মানে এখনো পর্যন্ত গ্রাহকের দেখা নেই। আচ্ছা, একটা ফুলের মালার চেন তাও কত করে পড়ছে এবার? सिलीगुड़ी के हैदरपाड़ा महामाया स्पोर्टिंग क्लब की ओर से श्यामा पूजा का उद्घाटन किया गया। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कार्यक्रम के माध्यम से पूजा का उद्घाटन किया। मालूम हो कि इस बार क्लब के 44वें साल में उनकी थीम बाराम है। नए हाथी की बाराम मूर्ति की मॉडल पर यहाँ 25 फीट ऊंची और 20 फुट चौड़ी बाराम की मूर्ति भी बनाई गई है। पूजा का बजट करीब 8 लाख रुपए है। जलपाईगुड़ी के द हॉन्टेड वैली में दिखेगी जीवित मां काली। जलपाईगुड़ी में इस बार काली पूजा के अवसर पर भूत महल में दिखेगी जीवित मां काली। जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ युवा शक्ति स्पोर्टिंग क्लब काली पूजा समिति की काली पूजा 5वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। उद्यमियों को उम्मीद है कि काली पूजा पर भूत महल कर वे जलपाईगुड़ी वासियों का दिल जीत लेंगे। क्लब के अधिकारी भूत बनाने में व्यस्त है। আমার নাম দীপ দাস আর আমাদের ক্লাবের নাম যুব শক্তি স্পোর্টিং ক্লাব। কি দায়িত্বে আছো তুমি ক্লাবে? আমি ক্লাবের সভাপতি। পূজার সভাপতি। কত বছর ধরে পূজা করছো? আমাদের এবার নিয়ে 5 বছর, ৫৫তম বর্ষ। এবার আমাদের বিশেষ আকর্ষণ ভৌতিক মহল দ্য হান্টেড ভ্যালি, আর আমাদের বিশেষ আকর্ষণ বলতে থাকছে জীবন্ত কালী। জীবন্ত কালী থাকছে। এর আগের বছরও আমরা খুব ভালো সাড়া পেয়েছি, প্রায় 1:30-2টা পর্যন্ত আমাদের শো চলেছিল। আশা করছি এবারও মানুষের শুধু কালী জীবন্ত কালীর সাথে কি থাকবে? হ্যাঁ, জীবন্ত কালীর সাথে কি কি দেখতে পাবে? জীবন্ত কালীর সাথে কালীর নাচ থাকবে, কালীর যে ভয়ঙ্কর রূপটা সেটা থাকবে, আর ভূত থাকবে। মানে আমাবস্যা তিথিতে যে কালী পূজা হয়, কালী পূজার যে ভূতের যে তাণ্ডব, ঠাকুর যে শ্মশানে থাকে সেটা তাণ্ডব এখানে। কতগুলো জীবন্ত ভূত? হ্যাঁ, জীবন্ত ভূত থাকবে প্রায় 7-8 খানা। কারা এরা কারা ভূত? ক্লাব আমাদের কিছু সদস্য আছে আর কিছু বাইরের থেকেও আসবে। আমরা লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মধ্যে? হ্যাঁ, লাইট সাউন্ড থাকবে। তো কি মনে করছে এবার? আশা তো ভালোই করছি। আগের বার যেরকম ভিড় হয়েছিল তার থেকে বেশি আশা করছি। শুরু হবে কদিন? শো হবে আমাদের 13 তারিখ থেকে। কদিন চলবে? চলবে হচ্ছে 4 দিন। तो सोमवार থেকে शो चलবে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी
भाग्य बदलिने बाटो